السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. نكمل مع دروس اللغة الفرنسية. Continuons avec les leçons de la langue française. Projet numéro 1 au zoo. Séquence 2. C'est un vrai fennec? Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Le fennec, الفنك. Le fennec est un petit animal. الفنك هو حيوان صغير. Il a la taille d'un chat. حجمه كحجم القط. Il ressemble beaucoup au renard. يشبه كثيرا الثعلب. On l'appelle aussi le renard des sables. يدعى أيضا ثعلب الرمال أو ثعلب الصحراء. Cet animal sauvage habite dans le désert. هذا الحيوان البري يسكن الصحراء. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. يعيش في جحور محفورة في الرمال. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. فنك الصحراء يخرج ليتغذى على النباتات. Il chasse aussi les petits animaux. يصطاد أيضا الحيوانات الصغيرة comme les lézards مثل السحالي et le petit lièvre والأرانب البرية الصغيرة. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes. بأرجله الصغيرة يجري بسرعة على الكتبان. Premièrement, lis le texte puis réponds aux questions. اقرأ النص ثم أجب على الأسئلة. Petit A. Qu'est-ce qu'un fennec? ما هو الفنك? Le fennec est un petit animal. الفنك هو حيوان صغير. Petit B. Où habite-t-il? أين يسكن? Il habite dans le désert. يسكن في الصحراء. Deuxièmement, complète avec les phrases du texte. Le fennec a la taille d'un chat. Le fennec ressemble beaucoup au renard. يعني نختار صورة le chat, صورة القط وصورة الثعلب. Troisièmement, choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. Comment appelle-t-on aussi le fennec? كيف يدعى أيضا الفنك? Le renard des montagnes, le renard des sables. الإجابة الصحيحة هي la bonne réponse est le renard des sables. Quatrièmement, regarde la photo, شاهد الصورة, puis trouve la phrase du texte. ثم جد جملة النص. Où vit le fennec? لاحظوا هذه هي الصورة. لاحظوا الجحر هنا. Donc le fennec vit dans des terriers creusés dans le désert. Cinquièmement, complète avec les phrases du texte. أتمم بجمل النص أو بجمل من النص. De quoi se nourrit le fennec? مما يتغذى الفنك. لاحظوا هذه الصورة. Le fennec se nourrit de plantes. النباتات. أيضا que chasse le fennec? ماذا يصطاد الفنك? Le fennec chasse des petits animaux comme les lézards, السحالي, les lézards, et les petits lièvres, الأرانب البرية الصغيرة. Sixièmement, ce texte est-il une histoire du fennec? هذا النص هل هو قصة الفنك أم هو une description du fennec؟ يعني وصف الفنك. هو وصف للفنك. ونقول ce texte est une description du fennec. Septièmement, relis le texte أعد قراءة النص puis en deux phrases ثم في جملتين présente le fennec à tes camarades. قدم أو صف الفنك لزملائك. Tu peux faire un dessin يمكنك أن ترسمه أيضا. إذن هنا هذا هو الوصف. Le fennec est un petit animal qui vit dans des terriers creusés dans le sable du désert. Il se nourrit de plantes et de petits animaux. Il ressemble beaucoup au renard. Grammaire. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Le dromadaire, الجمل. C'est le vrai dromadaire du désert. إنه جمل الصحراء الحقيقي. Il a l'air triste avec sa longue tête.
يبدو حزينا برأسه الطويل. Sa bosse paraît penchée sur le côté. حذبته تبدو مائلة على جنب. Le petit garçon le trouve beau. الطفل الصغير يجده جميلا. Il veut monter dessus. يريد أن يصعد عليه أو فوقه. Premièrement, lis le texte puis réponds aux questions. أولا اقرأ النص ثم أجب على الأسئلة. Petit A, qui a l'air triste. من الذي يبدو حزينا؟ C'est le dromadaire qui a l'air triste. يجب أن نتعلم كتابة الإجابات كاملة. Petit B, comment la bosse paraît-elle? كيف تبدو الحدبة؟ La bosse paraît penchée sur le côté. Sa bosse paraît penchée sur le côté. Petit C, comment le petit garçon trouve-t-il le dromadaire? كيف يجد الولد الصغير الجمل؟ Le petit garçon le trouve beau. الولد الصغير يجده جميلا. Je retiens les verbes d'état, أفعال الحالة التي تبين حالة الفاعل. On a le verbe être, paraître, sembler, avoir l'air, ليس avoir وحدها, avoir l'air, demeurer, devenir, rester, etc. parce qu'il y en a d'autres verbes. Deuxièmement, complète par le verbe d'état et, يعني le verbe être, paraît, a l'air. لاحظوا هنا هذه الصور les emojis. Il paraît triste. يبدو حزينا. هو يبدو حزينا. Elle est joyeuse. هي سعيدة. Il a l'air méchant. هو يبدو سيء أو شرير. إذن هذه الأفعال c'est des verbes d'état. الآن ما هو الجديد؟ لماذا تعلمنا هذه الأفعال؟ لنقول أن الصفة أو l'adjectif qui vient après un verbe d'état تسمى l'adjectif attribut. L'adjectif attribut هي الصفة التي تكون بعد الفعل le verbe d'état بعد فعل الحالة يعني الفعل الذي يصف حالة الفاعل والتي بحذفها يختل معنى الجمل. احنا كنا قلنا سابقا أن الادجكتيف يمكن أن نحذفه من الجملة لكن l'adjectif attribut لا يمكن أن نحذفه من الجملة. لاحظوا لو حذفنا هذا l'adjectif attribut il paraît triste نحذفوه il paraît إذن ما عندها حتى معنى الجملة. elle est joyeuse نحذف l'adjectif elle est ونسكت اختل معنى الجملة. il a l'air méchant نحذف méchant il a l'air. donc l'adjectif attribut لا يمكن حذفه من الجملة ويكون دائما مرافقا لفعل الحالة يعني il vient toujours après un verbe d'état. recopie le dialogue أعد كتابة الحوار puis souligne l'adjectif attribut et encadre le verbe. أعد كتابة الحوار ثم نسطر تحت l'adjectif attribut الذي شرحته الآن et encadre le verbe يعني نضع الفعل داخل إطار. لاحظوا معايا هنا maman ce pantalon semble grand pour toi. لاحظوا كيف جاءت الصفة هنا l'adjectif attribut جاء مباشرة بعد le verbe sembler. donc هذا هو le verbe هذا هو الفعل le verbe sembler. grand هذا c'est un adjectif attribut لهذا سطرت تحته. Tante Noël, il a l'air heureux. هو يبدو سعيدا. سعيدا هنا heureux c'est un adjectif. نوع l'adjectif هذا adjectif attribut لأنه جاء بعد un verbe d'état اللي شفناهم هنا être, paraître, sembler, avoir l'air, demeurer, devenir, rester. لاحظوا l'adjectif اللي يجي مور هذه الأفعال تسمى l'adjectif attribut. لاحظوا هنا petit أيضا c'est un adjectif لكنه لم يأتي بعد فعل الحالة. cet adjectif n'a pas accompagné un verbe d'état donc ce n'est pas un adjectif attribut.
هذا l'adjectif هذا يسموه épithète ويمكن حذفه. Je peux dire il a l'air heureux mon garçon ونحذف هذه petit وتحتفظ الجملة بالمعنى تاعها. Donc هنا je ne peux pas supprimer heureux ما نقدرش نقول il a l'air mon petit garçon. Il a l'air quoi؟ لازم نحط لهنايا l'adjectif ونقول heureux. Donc l'adjectif attribut لا يمكن حذفه من الجملة هو يرافق فعل الحالة. أما l'adjectif épithète يمكن أن نحذفه هو لا يرافق les verbes d'état ويمكن أن نحذفه من الجملة ونقول مباشرة mon garçon. Il a l'air heureux mon garçon والجملة تحتفظ بالمعنى تاعها. Troisièmement, lis le texte, اقرأ النص, puis remplace les mots en vers par il au pluriel, elle au pluriel, la troisième personne du pluriel. Le texte est, يعني احنا حنقراو النص ثم نعوض هذه الكلمات التي كتبت بالأخضر نعوضها ب il au pluriel ou bien elle au pluriel. Yassine et Youssef. Yassine, c'est un garçon. Youssef est un garçon. Donc deux garçons, نعوضوها ب il au pluriel. Yassine et Youssef jouent avec Massinissa dans le jardin de l'immeuble. Yassine et Youssef يلعبان مع ماسينيسا في حديقة العمارة. نعوض ياسين et Youssef ب il. Il joue. كانت ياسين et Youssef jouent ولات il avec s au pluriel يعني joue ENT. Les garçons, لاحظ هنايا les garçons, elle est en vers, donc je dois la remplacer avec il au pluriel ou la elle au pluriel. Les garçons, c'est masculin, donc on le remplace par il avec s. Les garçons regardent l'album photo. الأولاد يشاهدون ألبوم الصور. Donc je le remplace, le mot هذا je le remplace par il au pluriel. Il regarde l'album photo. لاحظوا الفعل ENT ENT. Nariman et Amira arrivent. Nariman وأميرة وصلتا. Nariman فتاة أميرة فتاة نعوضها ب elle au pluriel. المثنى في اللغة الفرنسية تسمى جمع يعني هنايا au pluriel elle avec s elle arrive. ثم عندنا les filles. Les filles البنات نعوضها ب elle au pluriel. Les filles montrent à leurs amis les vidéos de leurs vacances à تمنراست. البنات يرين لأصدقائهن فيديو رحلتهن في تمنراست. ناريمان et أميرة paraissent heureuses. ناريمان et أميرة تبدوان سعيدتان لكن هنا ناريمان et أميرة لا نعوض هاتين الكلمتين لأنها لم تكتب باللون الأخضر نتركها كما هي. Quatrièmement, et toi وأنت comment es-tu aujourd'hui؟ ما هي حالتك اليوم؟ Comment est ta ou ton camarade؟ كيف هي زميلتك أو زميلك؟ نصف الآن. Aujourd'hui, je suis heureux. نستعمل l'adjectif attribut. La maîtresse nous a rendu les notes. Je suis premier. لاحظوا كيفاش استعملت هنا l'adjectif ordinal. Je suis premier de ma classe. Mais mon ami paraît triste. لكن صديقي يبدو حزينا. Il n'a pas eu une bonne note. لم يتحصل على علامة جيدة. وبهذا نكون قد أتممنا درس اليوم. ترقبوا تكملة الدروس بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.